Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wal quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya kita semua dapat bertemu secara virtual pada siang hari ini, dan dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan waktu luangnya untuk menghadiri undangan kami dalam webinar siang hari ini, yang pada kali ini kita akan mengusung tema digital transformasi pada industri asuransi Indonesia. Adapun webinar pada siang hari ini adalah bertujuan yang pertama memahami arah dan potensi transformasi digital dalam industri asuransi dan keuangan di Indonesia, kemudian mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen risiko yang harus diterapkan serta dibutuhkan dalam transformasi digital, dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia secara berkesinambungan. Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini alhamdulillah telah hadir di siang hari ini bersama kita, yaitu Mr. Priyang Dwi Vedi. Beliau adalah Digital Offerings Lead at DXC Technology Singapore. Good afternoon, Priyang, and thank you for your presence as a guest speaker in this afternoon. Thank you. Good afternoon to you as well. Thank you. Berikutnya Bapak Riki Hasudungan Sinaga. Beliau adalah Head of Division of Project Manager Care Technologies. Selamat siang dan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya menjadi narasumber siang hari ini, Pak Riki. Terima kasih juga, Bu Yeti. Baik, Bapak dan Ibu, telah hadir pula bersama kita pada siang hari ini adalah Pak Tatang Nur Hidayat. Beliau Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, sekaligus Ketua Umum AASI. Assalamualaikum Pak Tatang, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeti. Baik, telah hadir pula bersama kita Ibu Tati Febrianti, Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan DAI. Assalamualaikum Mbak Tati. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak Ibu. Baik, kemudian Pak Abitani Taim, beliau adalah anggota Komisi Pendidikan dan Pengembangan DAI yang akan bertindak sebagai moderator pada diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, atas kehadiran Bapak Ibu tentu saja ini merupakan hal yang sangat berharga buat kami, dan tentu saja kita akan segera mulai pada siang hari ini untuk acara webinarnya. Sebelumnya saya minta izin untuk Bapak dan Ibu mengajak bersama berdoa sejenak agar insya Allah acara kita pada siang ini mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan silakan Bapak dan Ibu membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tanpa memperpanjang waktu, Bapak Ibu, kita akan segera mulai webinar ini. Dan sebagai pembukaan, saya persilakan Pak Tatang Nur Hidayat sebagai Ketua Umum DAI dan Ketua Umum ASI untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Pak Tatang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, rekan-rekan para peserta yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus Komisi Pendidikan Dewan Asuransi Indonesia yang saya banggakan, serta para pembicara serta moderator yang saya hormati. Pertama-tama tentu kami dari Dewan Asuransi Indonesia merasa bersyukur bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara terkait dengan digital transformasi
khususnya pada industri asuransi di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu transformasi digital merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, sesuatu hal yang harus kita hadapi, dan pada hakikatnya ini adalah sebuah berita yang baik sesungguhnya bagi kita terkait dengan perkembangan teknologi digital. DAI tentu mendorong dan berusaha untuk berperan aktif agar industri perasuransian di Indonesia dapat memanfaatkan momentum pengembangan teknologi digital untuk ikut serta mengembangkan industri perasuransian di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan digitalisasi kita berharap jarak antara kita dengan masyarakat atau dengan customer bisa dipangkas gitu, atau bisa dibilang tidak ada jarak gitu, di antara kita, kemudian juga customer mempunyai customer journey yang baik, yang memuaskan, yang mudah, yang simple, yang transparan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penetrasi industri asuransi di masyarakat Indonesia. Tentu tidak mudah dan harus kita persiapkan dengan baik. Sejatinya ini adalah kesempatan bagi kita semua. Lain daripada itu, kalau kita melihat juga salah satu hal lainnya nanti adalah terkait dengan pengelolaan di internal di kita di industri perasuransian. Tentu dengan transformasi digital, dengan kemampuan teknologi informasi yang baik, maka sejatinya harus mempermudah dalam konteks pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan memastikan hak-hak bagi para pihak, seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, customer, karyawan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan periodenya. Kita tahu bahwa industri asuransi adalah terkait dengan risiko yang belum pasti di masa yang akan datang. Sehingga kedisiplinan kita dalam mengelola risiko, memantau, mengevaluasi menjadi sangat penting, dan dengan digital transformasi tentu hal ini semestinya akan memudahkan kita untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, DAI akan terus berusaha untuk mensupport industri perasuransian dalam konteks transformasi digital sesuai dengan tupoksinya. Artinya kami mempunyai tugas pokok yaitu dalam konteks komunikasi dan pendidikan terutama. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan atas nama Dewan Asuransi Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia di Komisi Pendidikan dan Pengembangan, kemudian kepada para pembicara dan kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan manfaat dapat kita optimalkan untuk tujuan-tujuan baik yang akan kita canangkan. Demikian Bu Yeti dan Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang atas sambutannya, dan kita semua sepakat bahwa digital transformasi menjadi hal yang sangat penting untuk industri asuransi saat ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang lagi waktu, kita akan segera memulai webinar pada hari ini, dan kita akan segera mempersilahkan Pak Abitani untuk menjadi moderator pada acara selanjutnya. Kami persilakan Pak Abi.
Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tatang Nur Hidayat yang telah memberikan wejangan dan arahan mengenai seminar ini. Kemudian dengan Ibu Tati, ya, dan para pembicara, distinguished guest speaker, Mr. Priang and Pak Ricky, yang akan berbicara masing-masing selama 30 menit. Kemudian selama pembicaraan ini kami akan bikin aturan main, ya. Jadi nanti pembicara masing-masing akan berbicara selama 30 menit secara bergantian. Setelah itu baru kami akan membuka sesi tanya jawab yang dilakukan melalui chat room. Jadi para peserta yang mempunyai pertanyaan harap diajukan melalui chat room dengan menyebutkan nama dan perusahaan dan ditujukan pertanyaan itu kepada siapa. Ya. Kemudian nanti pertanyaan itu akan dipilih oleh moderator untuk diberikan kepada pembicara yang dituju atau akan dilempar kepada floor pembicara mana yang akan menjawab. Mengingat waktu yang sangat terbatas, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami akan coba membuatkan list questionnaire and Q&A, ya, yang akan kami sebarkan setelah acara selesai. Mungkin itu yang akan kami lakukan selama acara seminar ini. Pertanyaan-pertanyaan boleh, ya, apabila ditujukan kepada Mr. Priang, boleh diajukan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Nanti moderator akan membantu mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Baik, tanpa harus mengurangi waktu para peserta, saat ini saya persilakan kepada Mr. Priang untuk memberikan materinya. First of all, I would like to invite Mr. Priang to present your presentation, and thank you, Mr. Priang. Time is yours. Yeah, thank you, Dr. Abitani. What I'll do is I'll share my screen and just confirm to me when it is, when my presentation is visible to you. Are you able to see that? Yes, please. Okay. Thank you, everyone, for giving your precious time today, and thank you, DAI team, for having me here. So what I intend to do is I've been asked to present the views, what we are seeing as a new digital trend in digital transformation in insurance. So to begin with, I'll roughly just try to explain like how I'm, when I say my entire company and my team is engaged with the insurance in various capacities. And then I'll talk about the trends that we are seeing and what we what we are seeing a future roadmap would be. Now, to begin with, I work for DXC Technology, and in that capacity, I've been working with all the insurance company, almost all the insurance company across ASEAN, and also to the cutting across larger Asia as well as Middle East, Africa, and Australia as well. Just to give you a brief background of DXC Technology, we are present in 70 countries, and overall we have 130,000 employees. But importantly for you to know, in the insurance space, we have 17,000 employees that we are serving globally. We are a US-based MNC and headquartered in Virginia. And in terms of our revenue, in the last year, it was $17.7 billion. But these are numbers for you to know that DXC is working across 70 countries, and we are bringing innovation, not in insurance space as well as multiple industries. But my discourse today would be primarily dedicated to the insurance space only.
I primarily work with insurance customers who are trying to embrace digital transformation. Just to give you a little bit more brief about DXC's insurance business, we are the #1 provider of policy admin system, reinsurance platform, brokerage platform across globally. We bring in 45 years experience, and what you see on the screen is we are serving some of the leading insurance companies in Indonesia, Singapore, Myanmar, Cambodia, Vietnam, India, Japan, almost everywhere. In Asia, we are working roughly in 19 countries. And with these 17,000 experienced professionals in the insurance domain, we are bringing this digital transformation, a lot of innovation in the insurance space. By virtue of this role that I have been engaged with quite a number of transformation journeys by the likes of customers in Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia, Laos, Cambodia, Myanmar. So I've been cutting across roughly around 9 countries where I've been consulting and providing DXC's digital offerings. That's about the background of our company. And to let you know, in this region itself, we have implemented some 400 insurance solutions. And we are working with quite a number of the companies that I can see who have joined today in Indonesia as well. Now coming to the key topic for today. Now with this background that we have an honor and privilege of working with a lot of insurance companies. Now, what I would like to say when we talk about digital transformation, this digital mandate is here, and as it would be there, we know for sure those who are able to transform and those who are able to meet the changes with the market space is demanding, they'll be the winners. And those who will not be able to embrace this transformation, they will possibly end up losing. Now, as I will go ahead and talk about the latest trends which are happening in the transformation space, I would like you to set the stage by saying that in the last more than a decade, we are seeing in insurance space, a lot of transformation is happening. Our company did a survey in 2017 by Economist Intelligence Unit, and we found out that 63% of insurance executives were talking about digital transformation, and it was the highest when compared to any other industry. The next industry where this transformation was happening was just 39%, where the executives were saying that they want to go for a modern platform, modern transformation, reaching out customers via multiple channels, using data for reaching out to customers and multiple other areas. So insurance industry is in for a huge change, and that's why we said there will be winners, and those who cannot adopt this change will be losers. Now the question is, while we all see this change is happening and everyone wants to go on cloud, everyone wants to go on Java platform, want to have an omni-channel point of sale system, straight through processing, we want to adopt the CI/CD pipes, we want to have operational efficiency, we want to get real-time data, we want to serve our customers via mobile apps, via iPads, via front ends, via AR apps, via VR apps. We are looking at cyber security. There are multiple aspects. But why this change is happening, it's equally important to understand that as we look at the new trends which are happening in the ASEAN region specifically, and also in Indonesia. And first and the foremost is what you see on the left of this slide is the growth of the new entrant. Now, we have seen telecom operators providing insurance. We have seen travel operators from airlines to multiple others providing insurance. We have also seen healthcare providers providing insurance. And importantly, if you would have noticed, from the likes of Google, to the likes of your Grab and Uber, everyone in certain way or certain space started offering insurance. Now, with this growth of new entrants, there is a stiff competition which is happening. Because here we have insurance company which has been traditionally doing underwriting, risk assessment, creating products and providing it to their
to the policyholders. But now with the new entrants which are coming, they don't have their existing ecosystem. They are far more nimble, and they are able to provide offerings in a much better distributed way, and in a customer focused way, and faster efficiency. So that is one of the key change which is driving the digital trends. Another would be the social and economic dynamics. What we need to understand here is the new entrants are targeting those millennials who are using your smartphones. The baby boomer era is over. Now the customer wants more. The customer no longer wants an insurance company to put them in a segmentation and launch a product. And instead of that, they would want insurance to be bought by them in a way where it is a personalized offering for them. So the days where it used to be very product centric is now completely customer centric insurance products. Now whether it is life insurance, or if it is group insurance, or even general insurance for that matter. The third paradigm which is causing this change is data revolution. Now data is a lifeblood of insurance. We all know, like, it is all about data. Now initially, if you look at a lot of ecosystem that all the insurance companies have built over the last, say, 4 decades, it was all about taking the data capture, possibly even capturing them manually. Now that trend has moved. It has become much more digital. I'm working with customers here in Singapore, in Thailand, in Hong Kong, in Vietnam, who created data lakes. They are taking the data from a policy admin system, a core system, as well as the front end system, mobile apps, social media, from doing sentimental analysis to interpret the data, creating predictive models, diagnostic models, prescriptive models to see how to cross-sell, how to upsell. So the world of data has gone far ahead from just data interpretation. It is a world of AI and machine learning. It is a world where we're looking at structured data and mixing it up with unstructured data to meet our customer needs. And finally, this digital mandate has happened. Now, digital mandate, we can look into multiple aspects. It can be omni-channel layers. It can be a API ecosystem. It can be use of multimodal, different kind of apps, smartphones, tabs, front ends, or even broker channels and multiple others. As I started, the digital mandate is here and is here to stay. And what we are seeing with the insurance company primarily in the ASEAN, in Singapore, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam belt is the approach which is being followed is twofold. One, build the new, and while tackling which is the other part of it is tackling the legacy. What I mean by that, I'll be covering that aspect, but just I think what I would like to also emphasize, and I'm pretty sure the audience here would give an appreciation for it. The future winners in insurance space, especially looking at the competition, the changing dynamics, the data revolution, and the digital mandate, would be only those customers, those insurers who are completely customer focused, who have created an IT ecosystem which is based on open architecture, which can process real-time data, and they have an ecosystem of partners. I'll be spending some time on it as well. And they really need to move out from the legacy debt that they have and embrace the technology. And that is where the world is moving. Now, to put some thought on this, how to build a new and how to tackle the legacy. Now, this is something important that you would want to note, that we in DXC and the trend that we are seeing not only in Asia, ASEAN, but also in Europe and Americas and everywhere is there's a two-speed model which exists in the insurance industry. Now, this was one term which was coined by McKinsey, and in a paper of theirs where they said there's a two-speed architecture. Now, if you look at the insurance industry, what we see out here is in the front, the customer need is that of a bullet train, speed to market, UI and user experience as per my own needs.
my ability to roll out products faster, quicker, with a personalized offerings. Digital marketing team will be telling all the insurance companies why, as in, I want to, a competition has launched another product. Can I be as fast as that? Can I give an omni-channel experience? So on the business side, that is what is driving it. And on the back end, on the back end side, those customer facing would be like blockchain, IoT, APIs, machine learning, big data, AR, VR, RPA, many others. But essentially, if you look at it, when we look at the back end needs to be robust. It has to be functionally rich. Because in insurance, when we are talking about underwriting, when you're talking about reinsurance, when you're talking about policy servicing, claim handling, a new business, only a robust core can support a much modern front. So one option is the insurers can completely transform this engine. The back and front can be completely transformed. But importantly, what we are seeing in our experience, to the likes of the large life insurance companies, local MNCs in Indonesia, in other parts of ASEAN, what we are seeing is everyone is trying to embrace this two-speed model. To have an ability in the front to move fast, be nimble, be agile, and a very robust core system which can enable this. A core system talking to the faster world with APIs, with better UI UX experience, CI/CD enablement, possibility of taking this entire engine on cloud, or certain parts on cloud, even hybrid cloud. And you are looking at the advent of how even the cloud providers, whether it's AWS or GCP, the Google Cloud, or even Microsoft Azure, all of them are helping insurance company take their workloads on cloud. Recently, I was working with one insurance customer in Thailand and in Cambodia, who took their backend, the AS400 system, by taking some of our services on Azure Cloud. Now that is also a possibility. Now we also have customers who have taken end-to-end Java ecosystem on cloud. That is also a possibility. But most of the customers we are seeing is they are trying to build the new while making the robust backend far more efficient. And there are 4 parameters which define this. Parameter 1, shorter time to market. Parameter 2, a seamless multi-channel experience so that customers can move from one channel to another. For example, from a smartphone to a product online on a front end. So shorter time to market, seamless multi-channel experience. Third one, analytics and big data and advanced analytics. Now it can be taking out the data from this robust backend, front end, mixing them together, doing a product segmentation, customer segmentation, analysis, and others. And the fourth parameter, which is driving this change, is automating the operations and digitalizing the business processes. Now that can be done in multiple ways. Now, whether it's you are using RPA, which is suiting a business need, or whether you're using a modern workflow manager, or whether you're using multiple ways of CI/CD builds for faster builds in the front and the back, automation testing, multiple such things are happening. All that keeping in view that you should have customer-facing capabilities to cater to their needs. Now, when I try to establish this chain, that how this is working in our experience in especially in ASEAN countries, including quite a number of insurance companies that me and my team is also engaged, even in Indonesia, who's working in this space. Let me try and give you a couple of examples on the possibilities, and especially a lot of digital trends that we are seeing in the newer areas. So this is one example that where I would like you to note that when we talk about transformation, it's not only about policy admin, it's not only about front ends, mobile apps, data. When we talk about transformation, is also to create an ecosystem
where we can improve our business processes. Now, this is one example that I thought which I can pick and discuss with you today and try to describe it. So it just opens up a viewpoint that it's not about only one technology, one platform, but possibly it's an amalgamation of how you're going to work with different technologies, how you're going to make your business processes far more efficient to serve your customers better. Now, what you see on the screen is what we have been doing in our labs. So it's an example of how to use an IoT device, satellite image, weather forecasting, and big data for doing underwriting and for doing claims for agri products. So what we have been able to do in our labs and trying it with a host of our partners is that in the fields you put the IoT devices, those IoT sensors will be able to pick up atmospheric pressure, altitude, humidity, rainfall, and multiple other data. And they will also be able to measure there's an index called NDVI, which measures like how the whether the chlorophyll content in a plant is able to reflect the red channels in a certain way or not. We call it near infrared. Now, what we have been able to do here is create this ecosystem and gather the data from the IoT sensors, and which gives a NDVI score. Now use those parameters to provide an underwriting input based on what will be the productive yield of that field. Now, this is a new area that agri products is being tried in countries like India, in Philippines, and many other places. Now, this is particularly insurance ecosystem purely for underwriting purposes, which uses IoT daily imagery analysis-based risk assessment of the productivity yield, which is again then based on some data being collected. Now the other aspect of that would be the satellite imaging. Now we have had instances when you're working for some of our insurance customers who said that there is a lot of farmers who are reporting that the crop yield was bad. Now with satellite image as your partner who can provide these images to you at a very low cost, or that their data can be provided to you on demand, you can take a picture of today versus 10 days back versus 1 month back, and you can take a look at even at a very lower level on the ground, that whether the yield was bad or whether it was burnt or whether it is damaged by let's say a hailstorm, or there are multiple other aspects which happen. So essentially what I'm trying to convey to you is, by using IoT, by using satellite imaging, by using analytics, and providing that data in your current ecosystem to underwrite it, to assess the claim. We are working with insurance companies who are trying to build this new way of doing underwriting, new way of doing claims assessment. I picked this example to just show you the extent to which the insurance world is moving. It is about collecting the data, predictive analytics. It is about IT-enabled transformation. It is about analytics and command center. And I'll come to it in a while in what possibilities are around this. But let me talk to you about one more example. And this is about more related to augmented and virtual reality. Now, this is something we are working very closely with a couple of customers now who want to use AR and VR for quite a number of areas. Now, these areas are very interesting. This area is like, can we use AR in mobile apps to help the customer understand about the risk by when he is in that app and he's in the real cycle, even for the life insurance side, and understands his needs, and can he then choose a product accordingly. Even we are seeing the usage of AR and VR
more and more in the training space. Now, this training space can be that for whether it's an agent training, where such usage can help you. Now, this is not directly related to a new business or another scenario, but what I'm talking about is training. So the example that I'm trying to convey out here is when you're trying to digitalize the processes, it can be those which are customer facing, it can be those at the internal operations as well. So what we are working, and the trend, one of the latest trend we are seeing, other than the blockchain and smart contract that everyone is trying to work on to create an ecosystem, we are seeing a more and more usage of IoT devices for health insurance purposes. We are seeing the usage of augmented reality and virtual reality on areas which are related to personal and commercial risk, improved efficiency and loss ratios, and in training, in rehabilitation, and also in advertising and marketing. So we had insurance customers who send pamphlets to houses, and when you scan that pamphlet with your phone, a 3D image comes out, and as a prospect or a policy holder, I can work on that image to see do some assessment of my risk. Now such things are no more a talk. This is happening here. This is happening in Asia. This is happening very next doors. So very soon, more and more such technology, which are driven from IoT to AI, ML to augmented AR and VR, many such will be what all your policy holders would be asking, and sooner our insurance industry and the key players accept that, the more better they will be suited to meet success. Now taking this discussion ahead, now essentially what I've been trying to say here is that when we talk about multiple technologies, multiple platforms, we talk about speed to market, we talk about multi-channel rollouts, managing the digital and physical world, managing about data analytics and automating the operations, AR, VR, IoT, AI, ML, cybersecurity in so many areas, then how it has to be done? So what is it that the latest trend is, and how it can culminate into an IT ecosystem which can help the insurer achieve this, meet the world with the same pace as a new entrant, so and how to keep up a pace with it. So it is all about creating an ecosystem. Now we at DXC, we have also created a platform which is known as DXC Assure. A lot of this is available on our website, and you will see. But essentially, this is to give an idea. This is an ecosystem where there is no one application. There is a producer of data. There is a consumer of data. For instance, what you see in point number 1 is about digital experience. In the front end, there are multiple personas: customer, policyholders, advisor, brokers, who are talking to this box, which is, let's say, your core application, which can be for new business product. It can be within the policy admin system, or it can be microservices based, multiple layers. How are you able to map the conversational APIs from the front end, all these personas, including the insurtechs who are talking back to the core system? Point number 2 is, if you are doing it, then it has to be with APIs. Today is a world of microservices, REST APIs. Everyone talks that language. Everyone understands that. Do we have a set of or a resource model, an endpoint identified, which can talk to all kinds of such apps, all kinds of such portals, maybe, or even helping your customer support staff or underwriter or consumer? Do you have this middle layer where you have created those API system? Then moving ahead, that platform, or as an insurance company, when you embrace this digital transformation, you also need to create API-enabled services, which are the application. It has to be made accessible with data and intelligence. It has to be then working with multiple ecosystem partners. Now you look at the partners that we have tried to list down: telematics, digital claims,
CRM application. It can be brokers. It can be applications by aggregators. It can be those devices like for usage-based insurance, the OBD devices. It can be health and fitness devices. It can be security and monitoring application technology and others. And then eventually, then if you are trying to do it, moving on cloud gives you security. It gives you a more control on your making the capex as opex. So can you choose a cloud platform where you can provision, deprovision, scale up, scale down on need basis? Can you do cybersecurity monitoring? Can you do DRBC, versioning, everything? So essentially, if I try to put it together, what we are seeing in the insurance space is that everyone is trying to move to a platform. Now, this is one platform which DXC has built, which this blue box has a policy admin. There are multiple applications which are talking. As I said, there are consumers and producers out here. There are applications where consuming the data. There are applications where producing the data. And this doesn't represent one application. It's an ecosystem. This ecosystem has space for insurtechs so that they can use their APIs and they can target new channels. And instead of just relying on the agent force, you can have multiple distribution channels out there. You can use the digital marketer to work with your application, with your business processes. It would have a single source of truth for product setup. It will have a data platform. It can again be on cloud. It can be on premise for helping you on advanced analytics to understand the customer behavior. For example, gaining insight into the customer buying habits. So can you do that in your current ecosystem, or do you want to put it on cloud and do it? So essentially, what we are seeing in the insurance IT space, every insurance company, whether it's for in-country rollout or a regional rollout or a local insurance provider, everyone is trying to create this platform which can help meet their current digital trends and as well as be able to enable them meet future disruptions as well. And as a concluding slide, what I would like to say here would be, now there are discussions that we have, and everyone would like to transform digitally, and there are multiple ways into how it can be done. Now it can be, I have worked with customers who had a mobile first strategy, who worked like that. I had worked with customers who almost 60%, over 60% of the customers started with a front end or with usage of data for transformation. But what we have tried to list out here is are some of the key areas which need to be combined together to create a roadmap as you embrace digital transformation. There will be multiple things your competition is coming out with. There are multiple new platform providers who are coming out with. There are multiple ways from a taxi platform trying to sell insurance to a Fitbit provider to even from telcos to even the retail giants trying to provide insurance in a multiple ways, even for a smartphone, to your food habits, to your walking details. So many options will be there. But is your innovation strategy customer centric? Is it using data? Is it using omni-channel experience? And what you see on the screen, is it moving towards the cloud? Is it going to embrace agile processes while taking care of cybersecurity, risk management, and creating an API ecosystem which can manage all your stakeholder? That is the key. And by stakeholder, here I mean is everyone who interacts with an insurance company. It need not be just a policyholder. It is a policyholder. It is your distribution partner. It is your alliances. It is your insurtechs who can work with you. It is your technology provider. It is your data provider, which can be social media to anyone. End of the day, it is all about creating an ecosystem which can help you meet the current digital trends and also futuristic. So as a concluding remark, what I'll say here is what is listed to you here on my last screen out here
is each of these parameters, when they come together, helps you create an ecosystem which can help you transform digitally in the right way and also help you make you be ready for the future. So I'll stop here. That is what I wanted to do and present before you. Thank you for the time. And if you have further queries, my colleague Pa Vishnu is based out of Jakarta. His email ID is here, and I'm also based. I closely work with him, and before the pandemic time, I was almost there every month. So you can reach out to us on our email ID as well. So that was it from my presentation. Thank you. Cognizant of time, I've taken the 30 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Priang. Very interesting presentation. I think it's also opening our view that what could be done in the digital transformation in the future. Thank you. We have already a couple of questions for you, but we will wait until the end of the presentation. Sure, I'm happy to take the questions. Thank you. Thank you very much. Okay, next. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembicara kedua, Pak Riki. Ya. Pak Riki akan menyampaikan presentasinya dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan di di dalam chat room. Apakah ada translation? Mohon maaf, kebetulan kita tidak menyediakan translation buat presentasi tersebut. Silakan Pak Riki, waktunya. Waktu di tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktu dan tempatnya. Untuk mohon izin nih, saya mau sharing screen. Oke. Kalau ini saya coba ya. Sudah kelihatan Pak ya? Oke. Sudah. Terima kasih untuk waktu dan tempat, dan juga Assalamualaikum buat kita semua. Salam sejahtera dan salam damai. Nah, dari kami, dari PT CARE, sangat berterima kasih dikasih kesempatan untuk bisa sharing di tempat ini, di suatu forum yang sangat banyak, jumlah partisipannya juga sangat banyak. Ya, dari kami saat ini, PT CARE memang sudah dalam bisnis ini udah cukup lama juga ya. Sudah hampir bisa dibilang 20 tahun gitu kan ya. Nah, apa sih yang kita mau ngomongin tentang digital transformation? Kita harus ya, dari CARE itu melihat gitu ya. Kita ini sudah masuk dalam satu proses percepatan industri yang sangat-sangat cepat. Makanya kita kemarin tuh saya mikir masih industri 3.0, sekarang ternyata udah 4.0. Dan kalau kita ngelihat timeline waktunya, perubahannya itu yang dulu makan waktu ratusan tahun, sekarang menjadi hanya hitungan puluhan, bahkan sekarang hitungannya jadi kayak satuan. Hanya dalam 3 tahun ini kita melihat suatu percepatan yang sangat cepat. Nah, contoh yang paling signifikan yang kita lagi alamin gitu ya, kita mengalami suatu yang namanya pandemi. Kita pernah ngalamin juga namanya krisis gitu ya. Kita juga melihat dalam dunia secara global itu sedang mengalami suatu perubahan yang sangat-sangat cepat, dan kita sendiri juga harus cepat-cepat merubah format bisnis kita gitu kan ya. Yang dari kemarin kita yang biasanya kerja offline ya, yang biasanya kerjanya pakai desktop, sekarang kita udah punya sistem gitu ya, tapi nggak bisa lagi pakai online, pakai offline seperti itu. Semuanya harus pakai apa? Internet. Segala sesuatunya harus berubah gitu kan. Yang dulu semua transaksinya pakai manual, harus pakai tanda tangan basah, harus pakai namanya hard copy yang harus dipegang. Saat ini kita harus mulai berubah menjadi segala sesuatunya menjadi e-policy, dan itu yang menjadi tuntutan yang kita rasakan gitu ya saat ini, dan percepatan ini sangat cepat. Jadi dari CARE melihat bahwa yang bisa dibilang namanya digital transformation itu perubahan pola bisnis perusahaan dengan cara bagaimana mengintegrasikan semua aspek dalam digital. Dan ini yang menjadi key untuk kita dapat merubah bagaimana kita beroperasi dan nilai-nilai yang atau value customer experience yang kita bisa kasih gitu ya. Dan ini yang membutuhkan namanya perubahan budaya dan juga proses untuk terus-menerus menyesuaikan di era industri yang terus berubah ini. Oke,
Nah, dari CARE itu melihat ya faktor-faktor yang saat ini terjadi gitu ya. Salah satunya yang pendorongnya itu ya perubahan secara global. Contohnya pandemi itu sendiri, yang menuntut perusahaan itu bukan hanya efektif dan efisien, tapi juga kreatif gitu ya, dalam menangani tantangan yang kita sendiri itu tidak bisa tahu gitu ke depannya itu seperti apa gitu ya. Karena itu dibutuhkan suatu sistem ya yang benar-benar bisa cepat beradaptasi dan cepat juga menerima perubahan dan mengeksekusi perubahan tersebut. Nah, yang kita juga melihat salah satu yang mentransformasi, mendorong untuk kita untuk berus, yaitu karena adanya awareness of customer yang sudah berubah gitu ya. Customer experience yang sudah berubah. Dulu kalau misalkan ya mak-mak gitu ya kasarnya gitu ya, yang biasanya suka ke pasar, sekarang sukanya belanja online gitu kan ya. Dulu mak-mak yang biasanya bahkan bukan hanya mama, anak-anak gitu ya, yang juga dulu biasanya harus datang ke sekolah, sekarang semuanya serba online. Dan di mana untuk online itu diperlukan suatu yang kita sebut namanya digital touchpoint. Suatu tempat di mana perusahaan dapat mempertemukan gitu kan ya, solusi-solusi dan produk-produk mereka kepada customer. Karena itu yang menjadi tuntutan zaman ini gitu ya. Nah, berikutnya kita juga melihat dari pemerintah. Kita itu didorong sama pemerintah gitu ya untuk menjadikan transformasi digital ini. Salah satunya apa? Kita sudah ada yang namanya e-stamp dan juga digital signing dan juga sistem pelaporan yang terintegrasi, makanya Silaras ya. Nah, dan dari CARE itu benar-benar mencoba mensosialisasikan ini semua, dan bertahun ini kita juga sudah mulai mengintegrasi dengan e-stamp dengan Peruri. Jadi kita nanti ke depannya benar-benar berharap gitu ya, semua yang namanya yang diatur sama pemerintah itu benar-benar juga cepat diadaptasi dan juga bisa cepat-cepat terimplementasi dalam waktu yang cepat. Karena kalau kita ngomong namanya digital transformation, fokusnya itu sebenarnya satu, percepatan. Ya kan? Dan juga yang paling penting itu aplikasinya itu sebagai brandware-nya gitu ya, untuk bisa menciptakan dan menerapkan perubahan tersebut. Karena kalau aplikasinya itu tidak, yang seperti tadi dibilang ya, tidak punya suatu ekosistem, tidak punya suatu yang namanya proses yang whole dari end to end, maka perubahan yang akan terjadi itu akan menjadi penghambat. Ya kan? Nah, yang paling penting gitu kan ya di dalam suatu yang namanya ekosistem itu, misalkan contohnya gitu ya, itu tidak hanya sekedar punya sistem aja gitu ya. Kita udah punya sistem bikin polis, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana proses gitu ya yang di dalam pembuatan digital system itu yang menjadi paling penting. Karena itu salah satu yang nggak tertulis di sini yang paling penting menurut saya gitu ya dalam digital transformation, yaitu perusahaan harus punya knowledge, yaitu proses yang belajar terus-menerus, melakukan reformasi dan adaptasi dari perubahan tersebut. Dan juga yang tidak tertulis dalam digital transformation, harus adanya juga namanya pembaruan SDM untuk melakukan proses percepatan gitu kan ya, proses di mana harus ada transfer knowledge, karena ada gap antara yang senior dan junior, itu ada gap gitu kan ya, antara manajer dengan staff itu ada gap. Dan bagaimana kita melakukan suatu pembaruan dan melakukan training untuk membuat mereka juga aware dan bisa mengadapt perubahan tersebut gitu kan ya. Karena kan kalau kita ngomong nama digital transformation itu sama aja kita dapat sesuatu hal yang baru gitu kan ya. Kayak misalkan contoh aja gitu ya, misalnya bapak-bapak tuh sukanya itu kan mobil Ferrari gitu ya. Tapi kalau kita pertama kali dapat mobil Ferrari, belum tentu kita bisa pakai, yang ada yang kita tabrakan tanpa kita mempunyai namanya knowledge atau training dalam melakukan sesuatu. Itu yang menjadi challenge-nya gitu ya di dalam kita menerapkan digital transformations. Jadi paling penting itu tidak hanya sekedar bagaimana berubah, tetapi cara dan bagaimana dan orangnya gitu ya untuk menyambut perubahan tersebut dan bisa berkolaborasi dengan perusahaan, dengan touch point atau dengan yang di tempat yang lainnya. Dari CARE kita melihat ada dua hal gitu ya. Kita mau seperti yang tadi itu sudah disampaikan gitu kan ya. Kalau core aplikasinya kita itu tidak
bisa dibilang full experience atau tidak full ekosistem, maka kita akan menjadi susah. Karena kalau yang zamannya saat ini, yang paling penting di dalam digital transformation atau core aplikasi, itu ialah percepatan untuk melakukan kolaborasi. Percepatan untuk dapat bekerja sama. Ya, kayak kami di Care sendiri itu dulu tuh mungkin untuk bikin namanya kolaborasi itu butuh 3 bulan. Sekarang dituntut nggak bisa Pak 3 bulan Pak, kalau bisa 1 bulan. Bahkan saat ini dituntutnya bukan lagi 3 bulan. Pak, kalau jelas seminggu jadi gitu Pak. Dan saya yakin nanti ke depannya juga dituntutnya bukan lagi seminggu gitu ya, bahkan nanti hitungan jam. Itu kita harus bisa melakukan online collaboration secepat itu. Nah, kalau kita nggak punya sistemnya yang bisa mengadop, yang bisa bilang multi sistem gitu ya, itu kita akan menjadi terhambat dalam melakukan proses API itu. Yang kedua, itu proses otomatisasi. Nah, proses otomatisasi itu juga challenge yang sangat berat, yang juga banyak dituntut ya. Karena apa? Namanya otomatisasi itu perlu ada banyak sekali proses, ada begitu banyak hal yang tetap harus nge-follow rule-rule, aturan-aturan yang sudah dibuat dan sudah ada di dalam legacy system. Sistem-sistem yang itu kita udah harus akuin gitu ya, bahwa itu harus berjalan. Nah, makanya bagaimana kita membuat suatu proses otomatisasi gitu kan ya, sehingga mengurangi yang namanya apa ya, keribetan, kerutan yang ada di dalam lapangan dengan menjadi sesuatu yang bisa simpel. Karena apa? Flow-nya jelas. Hasil output-nya juga jelas. Dan itu yang kita harapin juga adanya juga ada proses untuk kalau ada isu, ada sesuatu yang men-trigger, itu ada cepat-cepat yang menotif, ada cepat-cepat yang reminder. Sehingga proses yang dari yang dulunya mungkin kalau ada masalah harus punya banyak layer ya, ada banyak layer approval, ada banyak layer untuk mereview permasalahan, ini menjadi simple. Karena apa? Segala sesuatunya udah terintegrated. Nah, itu yang kita maksud sebagai the core applications gitu loh. Nah, juga yang juga di challenge itu bagaimana kita menyajikan semua datanya secara paperless gitu. Nah, paperless di sini bukan berarti hanya dokumennya itu bisa di-print, di-save gitu dalam dokumen, enggak. Maksudnya di sini paperless itu segala sesuatunya itu kita bisa mengakui bahwa sekalipun dokumen itu enggak di-print, tetapi legalitasnya kuat. Karena itu butuh nanti kita ngebahas nanti masalah e-stamp atau e-materai atau digital signature. Kita mengakui bahwa ini legalitasnya kuat. Dan itu yang kita mau coba terapkan dan kita sudah terapkan dalam PT Care Teknologis. Dan berikutnya juga yaitu bagaimana kita memproses data tersebut. Nah, karena apa? Karena zaman sekarang yang menjadi challenge-nya kita harus menjamin bahwa segala sesuatu yang disimpan itu harus akurat. Itu juga harus yang namanya punya yang namanya security, otoritas siapa yang punya akses. Jadi kalau namanya e-filing itu nggak hanya sekedar nyimpan dokumen gitu ya, tetapi benar-benar juga proses penjagaannya. Bagaimana proses kita mengakui keakuratan datanya. Bagaimana kita proses mengakui untuk misalkan nanti ada kendala, kita punya timestamp-nya, pembuktian bahwa kapan dokumen ini diterbitkan dan apa informasi yang ada dalam dokumen tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan datanya tersebut. Nah, ya ini yang salah satu tadi yang saya sudah bahas. Jadi keperluan akan adanya audit trail atau logging gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang kita udah ngerti ya namanya cybercrime itu ada di mana-mana, bukan hanya dari luar, tetapi bahkan dari dalam perusahaan tersendiri gitu kan ya. Entah itu dari kesalahan atau juga mungkin disengaja gitu kan. Itu yang makanya perlu di dalam satu yang namanya aplikasi core, proses audit dan trial itu sangat-sangat penting. Nah, berikutnya kita juga memerlukan namanya data analytics. Nah, namanya data analytics warehouse itu memang kayaknya udah lama dibahas ya. Nah, kalau dari Care sih kita lebih fokusnya kita siap gitu ya untuk menyiapkan data mart-nya. Karena apa? Yang punya knowledge itu perusahaan. Yang punya knowledge itu rekan-rekan yang ada di lapangan. Apa yang perlu diinformasikan, apa yang mereka rasakan. Nah, bagaimana mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna, nah itu the challenge gitu ya. Makanya dari Care itu mencoba menyediakan semaksimal mungkin segala sesuatu informasi ya dari proses input, siapa yang input, bagaimana proses keuangannya, sebisa mungkin semua data itu tercapture dalam satu aplikasi. Makanya aplikasi ini yang akan menjadi informasi yang berguna, dan itu yang mau coba disajikan oleh Care. Karena segala sesuatunya itu end-to-end, semuanya sudah tersimpan dalam satu aplikasi. Dan juga ketersediaannya, lebih tepatnya middle front atau platform ini adalah suatu portal
suatu tempat touch point di mana nanti customer bisa merasakan gitu kan ya, atau bisa membentuk suatu proses customer dapat menikmati dan juga dapat memilih produk-produknya sendiri, meng-customize produk itu sendiri gitu kan ya. Dan yang terakhir, ya kita harus mengikuti regulasi dari OJK khususnya terkait manajemen risiko. Nanti mungkin akan saya lebih bahas detail di slide berikutnya. Oke. Nah, ini contoh dari ya. Untuk dari OJK. Nah, salah satu yang diatur sama OJK yang kadang-kadang perusahaan gitu, saya juga melihat di lapangan itu banyak yang belum siap masalah saya. Itu pertama, satu, namanya adanya kerahasiaan data gitu kan. Yang kedua, integritas. Jadi datanya itu benar-benar bisa dibuktikan, ada keasliannya gitu ya. Dan ada ketersediaan, siapa yang bisa akses. Jadi kalau misalkan kayak saya kasih contoh gitu ya, banyak sih orang naruh folder gitu ya. Tapi nanti Pak, saya lupa Pak foldernya di mana gitu. Iya, kalau kita namanya whole applications gitu kan ya, namanya data tersebut ya kita juga harus memastikan bagaimana mengaksesnya, siapa yang mengaksesnya, itu juga dapat dan cepat dan hanya oleh orang yang tepat. Nah, itu kata kuncinya tuh. Dan juga yang menjadi challenge ialah gimana penggunaan software yang legal. Nah, ya mohon maaf kalau orang IT itu kadang-kadang mau nyoba dulu, mau carinya gratisan gitu ya. Tetapi di challenge yang masa ini kita perlu legalitas itu. Kenapa? Bukan masalah aplikasinya yang nggak berbayar itu nggak bagus, nggak. Yang legal itu artinya aplikasi itu ada yang bertanggung jawab. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Dan ada yang memaintain. Ya kan? Nah, ini yang menjadi diharapin gitu ya, menjadi satu bagian attitude gitu ya dari perusahaan untuk menggunakan produk-produk yang legal. Dan juga ya, di sini dituntut sama pemerintahan bahwa semua data itu harus ada di wilayah Indonesia. Dan di sini mungkin dari pemerintah ngaturnya secara 5 tahun. Ya, itu sebagai apa? Untuk jejak auditnya. Nah, salah satu yang paling baru nih ya, yang kita juga angkat itu peraturan tentang dari OJK untuk perusahaan jasa keuangan non-bank, ya kan? Di mana dituntut, saya nggak sangka secepat ini ya, Maret 2022, untuk perusahaan yang di atas 1 triliun, itu sudah harus punya yang namanya Komite Pengarah Teknologi Informasi. Dan harus udah punya data center dan DR, gitu kan. Dan kalau yang untuk ya 500 sampai 1 triliun, itu dituntutnya punya data center dan rekaman data secara berkala. Nah, yang menarik gitu ya, gitu kan ya. Ternyata kalau rekaman datanya itu ternyata tidak cukup untuk melanjutkan kelancaran kegiatan, maka tetap diminta harus punya yang namanya apa? Pusat data. Jadi bisa dibilang ke depannya segala sesuatunya itu harus tersentralisasi. Mau itu sistemnya ada di banyak ya, di banyak cabang, tapi sekarang pemerintah kita sudah menuntut semuanya itu tersentralisasi. Dan yang paling berikutnya juga paling penting ialah pelaporan kalau terjadi kejahatan atau crime, karena kita nggak bisa mungkinin gitu ya, perusahaan-perusahaan itu banyak menjadi target untuk ransomware dan mungkin banyak yang kena tersebut gitu ya. Dan ini yang menjadi kendala, karena saya sendiri menemukan gitu ya, ada perusahaan gitu ya, begitu kena yang namanya ransomware, perusahaan itu bisa down, hitungannya bukan hanya sekedar hari gitu ya, tapi bisa sampai butuh waktu lebih dari sebulan untuk memulihkan dari apa yang telah di capture atau yang dicuri sama si pelaku cybercrime. Nah, apa sih yang dilakukan oleh CARE? Makanya dari CARE itu mencoba mensosialisasikan hal ini dengan membentuk yang namanya CARE Digital Transformation Team. Oke. Digital Transformation Team itu fokusnya ialah memberikan solusi. Jadi kita mencoba memberikan solusi bagaimana nanti kita collaborate dan juga tidak hanya collaboration, bagaimana kita men-speed up proses collaboration tersebut gitu kan ya. Dan juga proses-proses bagaimana kita membuat apalagi yang bisa diotomatisasi, apalagi yang bisa dipercepat gitu kan ya. Karena kalau saya sendiri menemukan proses gitu ya, tuntutan saat ini jumlah data yang harus diproses itu makin lama juga makin banyak. Saya mengalami gitu ya, di salah satu klien dari kami itu punya jumlah data yang harus diproses itu mencapai ratusan ribu transaksi polis yang harus diproses dalam hitungan hari. Jadi prosesnya ini udah lagi nggak bisa manual, karena itu benar-benar dibutuhkan proses otomatisasi, gitu kan? Karena perusahaan yang berkembang, yang dia dapat menerapkan sistem namanya digital transformation yang tepat, mereka akan pasti mengalami percepatan.
dan mereka akan melalui pertumbuhan yang signifikan, dan itu makanya dibutuhkan proses optimasi yang sangat cepat. Juga proses di dalam workflow-nya gitu ya. Bagaimana approval prosesnya dalam juga menjadikan dokumen secara paperless. Nah, maksudnya secara paperless ini bukan tadi saya bilang ya, tidak hanya sekedar dokumen di PDF-in terus dikirim ke klien terus disimpan di dalam server, tapi enggak. Tetapi yang tadi saya bilang ada legalitas. Makanya di dalam dokumen e-policy itu yang nanti kita mau kedepankan itu bukan hanya di PDF-in, tetapi ada security-nya, ada enkripsinya, ada e-stamp, e-materai, e-digital signature yang bisa nempel di dalam dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa dokumen ini secara legal itu udah. Dan kita nanti akan coba saya sharing ya, bagaimana kita sudah berintegrasi dengan Peruri untuk terkait hal ini. Yang kedua, bagaimana kita meng-engage dengan customer. Ya, engagement dengan customer itu dalam bentuk apa? Bagaimana kita menotifikasi informasinya tentang produk, jikalau ada pembayaran, proses reminder, itu bisa melalui semuanya. Makanya kita bagaimana kita mengintegrasi dengan omni-channel, ya, seperti tadi dibahas ya. Semua channel, mau pakai WA, mau pakai Facebook, gitu kan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan informasi tersebut ke klien dengan cepat dari core aplikasi itu sendiri. Gitu. Yang kedua, pemanfaatan e-filing dalam aplikasi, yang seperti saya sudah jelaskan. Dan yang paling penting, itu kan ya, bagaimana kita memberikan solusi customer experience yang tadi dibilang ya, customer centric gitu ya, kepada klien. Dan juga kan hanya kepada klien, tetapi juga kepada agent, marketing officer yang ada di lapangan. Karena mereka lah yang garis depan nih, yang melakukan proses-proses semuanya. Dari mendapatkan keuangan, ngeprosesnya, ngurusin klaim, ya kita juga harus memberikan solusi nih kepada mereka. Dan juga untuk menerapkan yang namanya manajemen resiko yang tepat, yang sudah diatur oleh pemerintah. Oke. Karena itu yang kita paling penting, yang salah satu kita mau tekankan ya pada saat kita dari CARE gitu ya, tim CARE khususnya CARE di Digital Transformation Team, itu bagaimana kita bisa membuat suatu experience, suatu informasi yang benar-benar kita bisa meng-capture permintaan tersebut. Ya, tetapi tidak mengurangi segala suatu rule yang ada di core gitu kan ya. Kayak contohnya daftar customer, ya kita harus bagaimana kita menjamin validasi customer itu benar. KTP-nya benar nggak gitu kan ya, double atau enggak gitu kan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bikin aplikasi bisa ngikut customer gitu ya, tapi ngevalidasi customer tersebut. Bagaimana kita bisa memvalidasi gitu kan ya, proses dari pembelian dari polis itu, mereka pilihnya produknya tepat nggak, ya kan? Informasi yang diberikan tepat nggak, rumah dan lokasinya benar nggak gitu kan ya. Itu juga harus ada bagian dari yang kita bisa share ke klien gitu kan ya. Karena kan pada saat contoh gitu ya, klien beli mobil baru gitu ya, mereka pasti ada customize gitu. Semakin kita bisa memberikan customize itu, semakin kita bisa memberikan added value gitu kan ya. Kalau misalkan kayak mobil tadi ya, pada saat dia mau beli mobil yang semakin mahal mobilnya, semakin tercustomize. Nanti mau dashboardnya warna apa, mau nanti bannya seperti apa gitu kan. Bahkan sampai nanti yang tempat duduknya itu mau di custom seperti apa, itu mereka ngatur. Nah, kalau kita bisa bikin di mana user bisa mengalami dan bisa memilih gitu kan ya, produk apa yang dia inginkan dan bisa mengcustomize itu dengan cepat, maka ini akan menjadi suatu tempat di mana kita dapat memberikan experience yang baru. Ya kayak sekarang bayar polis juga udah nggak bisa, udah kita nggak hanya sekedar pakai virtual, bagaimana kita pakai terintegrasi dengan QR code gitu kan, terintegrasi dengan QRIS dalam prosesnya pembayaran secara cepat gitu kan. Dan juga dengan angka yang salah. Nah, karena kalau kita udah bikin sistem seperti itu, tetapi informasinya dimasukkan masih terduplikat, manual, itu kita nggak bisa divalidasi. Tapi kita butuh whole applications, whole system yang terproses, sehingga proses ini dapat kita berikan, ya kan? Semuanya, keakuratan datanya juga terjamin. Sehingga user yang menunggu atau yang menerima informasi tersebut merasa bahwa data yang diterima itu juga valid. Nah, itu yang menjadi paling penting yang kita juga mau sharing di customer experience ini. Nah, yang seperti saya bilang, nah bagaimana kita ngejebot customer experience ini di CARE ya, nggak gampang. Makanya kita mencoba membagi kategorikan dari apa. Bagaimana kita mengintegrasi untuk channel-channel yang sudah fix itu kan ya. Bagaimana juga kita mengintegrasikan kepada untuk yang business to business,
ke portal di middleware, ya, misalkan juga bagaimana kita mengintegrasikan untuk mobile application, dan kita juga saat ini sudah ngembangin mobile application kita sendiri gitu ya. Dan juga bagaimana kita memberikan data. Nah, proses inilah yang kita mau coba naikkan gitu ya. Bukan masalah titik poinnya, tetapi juga percepatan dan validnya suatu sistem tersebut dapat cepat terintegrasi di dalam aplikasi. Nah, ini yang kita mau coba percepat ya, dari yang dulunya 3 bulan menjadi sebulan, bahkan nanti kita targetnya ke depan kalau bisa seminggu, bahkan hitungan jam gitu ya. Nah, inilah workflow yang saya mau tekanin di dalam FAIR. Ya kan? Kita berharap ekosistem inilah yang menjadi suatu tren untuk membuktikan bahwa ini yang disebut namanya core application itu sudah berjalan sebagai ekosistem yang benar. Jadi mana dari klien bisa melakukan engagements gitu ya ke core aplikasi, tetapi melalui itu yang kita sebut namanya middleware yang untuk menghubungkan ya, yang sifatnya universal. Jadi bisa dihubungkan dari portal yang bermacam-macam, dari aplikasi yang bermacam-macam, tetapi mereka dengan gampang menghubungi ke satu aplikasi sendiri. Dan juga middleware ini juga harus bisa mengakomodasi proses pembayaran dari payment gateway. Entah itu Doku, Akulaku, apapun itu ya, sehingga prosesnya itu bisa terotomisasi. Dan karena ini sudah bisa terotomasi, maka sistem akan dapat melakukan proses automate dalam melakukan enforce. Ya kan? Jadi ininya bisa di-enforce secara otomatisasi tanpa melepas rule dari yang ada di legacy system. Misalkan contohnya proses approval untuk polis yang lebih dari 5 tahun. Karena sistemnya ada diatur, kalau yang polis 5 tahun itu nggak bisa di auto approve gitu ya. Harus pakai di-verify oleh user. Maka proses ini bisa diatur langsung oleh core aplikasi. Maksudnya begini, segala sesuatu yang perubahan yang ada di middleware, kita nggak perlu lagi takut kalau namanya kita udah terintegrated, karena semua rule yang kita udah buat di dalam core aplikasi itu otomatis akan juga apply untuk middleware. Nah, ini yang kita mau tekan ini. Jadi kita bukan hanya harus karena begitu kita bisa bikin aplikasi ini percepatan, karena rule-rule-nya yang sudah kita buat di core itu akan otomatis ter-apply di middleware. Limit approval-nya berapa, siapa yang punya hak untuk approval-nya, untuk produk apa saja gitu kan ya, dengan kondisi apa, ininya semuanya bisa terintegrated. Makanya ini kita sebut namanya ekosistem, karena ada penjagaannya, ada prosesnya yang sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Dan karena ini sudah tersebut, maka otomatis juga kita bisa menjamin semua dokumen yang terprint itu tersimpan dengan benar, masuk ke dalam e-filing, dan dokumen paperless kita sudah harus punya ini, digital signature, bukti bahwa data ini adalah akurat dan kepunyaannya ini diterbitkan oleh PT yang benar gitu ya, yang terdaftar dan legalitasnya benar. Dan juga informasi istemnya juga benar. Datanya sendiri juga terenkripsi dengan benar, sehingga nggak semua orang bisa baca. Dan informasi detail tentang transaksi tersebut juga bisa lihat dari QR code-nya. Jadi mereka nggak perlu lagi susah-susah gitu ya untuk akses atau mau download dokumennya. Cukup dengan mendownload QR code. Inilah yang kita mau coba share dan kita mau coba berikan untuk setiap itu ya perusahaan yang mereka sudah bikin namanya core application ini sebagai whole ecosystems proses. Oke, karena waktu saya sebentar lagi, saya mau tekankan lagi. Ini saya mau kasih contoh gitu ya. Ini data kita dapat dari CARE. Jadi dari CARE kita melihat ya, dari penerapan digital transformation di sini, ternyata masih jauh ya. Dari klien CARE sendiri saja kita melihat masih di bawah 30%, ya kan. Tetapi ini meningkat dengan cepat, ya. Contohnya untuk customer experience kayak agent portal offline itu mungkin masih sangat sedikit ya, masih 5% doang. Untuk penerapan dari paperless ini kita hanya 25%. Untuk kayak proses untuk auto billing, e-filing itu dari semua klien CARE itu hanya 8%. Penggunaan data warehouse ini kenapa dikit? Jawabannya simpel, karena biasanya perusahaan udah punya data warehouse sendiri ya. Tapi kalau yang disediakan oleh CARE itu kira-kira 7%. Dan yang meningkat sangat cepat itu yang seperti ini ya, paperless dan collaboration. Ini meningkatnya dengan sangat cepat. Ya, bisa dibilang hampir 25% lebih, dan ini terus bertambah.
Karena kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena total project yang kita handle aja di Care Technologies dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 100 project untuk terkait dengan paperless dan online collaboration tersebut. Oke, terakhir ini saya mau supaya karena waktu ya. Nanti kalau misalkan mau ditanya boleh. Nah, kita sudah engage sama namanya Peruri. Nah, ini kita sudah engage sama Peruri ya, di mana di Peruri itu sebenarnya juga cukup bagus, sudah menyediakan begitu banyak certification ya, yang sudah jadi tidak ada namanya digital signature, digital certificate, e-materai, dan ini disediakan sama Peruri secara langsung. Dan dari Care kita sudah bekerja sama sehingga kita bisa menjadi partner. Nah, untuk klien-klien yang khususnya klien-klien Care yang mau nanti menerapkan e-materai itu bisa langsung dari aplikasinya. Jadi ini yang kita mau dorong untuk pemerintah, untuk kita mendukung pemerintah dalam menerapkan segala kebijakan-kebijakan mereka, dan juga legalitas dari setiap proses yang itu juga semakin lebih terjamin. Mungkin dari saya seperti ini dulu, karena mengingat waktu. Waktunya cuma setengah jam. Nanti kalau ada hal atau yang mau ditanyakan, bisa menghubungi langsung ke kami dan juga dapat ditanyakan di forum ini. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Riki. Menarik, ini ada pengalaman di Indonesia ya, di klien-kliennya Care di Indonesia. Ya memang kita melihat bahwa pandemik ini memaksa kita untuk melakukan apa yang namanya digitalisasi. Ya, tapi sayangnya apa yang dilakukan itu baru sebagian itu baru merupakan solusi alternatif ya, problem solving. Ya, jadi bukan suatu apa namanya visi misi yang terbentuk sejak awal yang direncanakan kira-kira mau kemana. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk perbaikan nih dengan adanya masukan dari Pak Riki, dari Mr. Priang. I think this information will be very benefit for us because I just informed them that in our digital transformation at this moment is actually a problem solving or alternative solution. It's not a really a program or for a long-term what you call it vision. I think, but so with this information, dengan information, I think we will have very good insight where we are going to develop our digital transformation in our insurance industry. Sure. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Priang, Pak Riki. Sekarang kita masuk ke dalam materi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin dari sekretariat bisa membantu untuk menampilkan pertanyaannya. Oke. Mungkin dipakai apa namanya page width ya. Oke. So the first question is for Mr. Priang. Sure. From Ibu Bulan, Asuransi Mega Pratama. Okay, Mr. Priang, please your advice for your company who's still in early stage transformation, which would you suggest to focus on product innovation, distinct business model, more advanced technology than existed player? That's a question. Okay. I think you can answer first. Thank you. Okay, so I'll try to answer from what I have observed. So see, the good thing about that the question was, it says early stage transformation. So I think the way you put it is not like early stage changes, but that is important, you know, because see, a change means, you know, there is an external influence, and there are you react to it and make a change which is temporary in nature, or maybe it can give you certain benefit. But when you talk about transformation, it is you're changing the core beliefs, you are having a long-term vision for not only now but also for, you know, for a long-term future. So since you are talking about the transformation, so I think I cannot see it now, but I think it had 3 points: product innovation, the business
the business model, and I think more advanced technology. So I would, as in, if you ask me personally, my view would be look at the business model, because when we talk about transformation, the core belief, the entire way we approach the transformation has to be understood and implemented. So you need champions who are within the organization, who are digital transformation leaders, who enable their own workforce. And once you're able to do it in-house, you're able to take it outside also. So if you ask me between those 3 points, I will select that. But that doesn't mean like don't innovate it. That doesn't mean, you know, don't look for other changes. It certainly does. You know, you can use technology as a platform also to embrace the transformation. I just like to add one more thing. See, technology is just an enabler, is a business process and business function. How you take it to the customer is the key. So that's the reason I would, as in if you ask me, my answer would be more to like look at the overall distinct business model. Vitani, as in my addresses. Okay, I hope this answered the question. Satisfy the question, yeah. Thank you, Mr. Priang. So the second question is also for you, Mr. Priang. Okay, what would be my suggestion for building the culture? Okay, so I think this is what I was just trying to address. So, like say, if you look at it, like say, we know as in every insurance company that I have worked and I've been roughly a part of roughly around I'll say more than 20 such transformation in the last 8 to 9 years, where I have seen from legacy to the modern platform. I've seen you know what I was trying to describe, retain certain key things and build around that. So everything starts from within. So everything, as I said, transformation. The key is you should have a champion within the organization who is a core belief change. So when we talk about core belief change, look at the COVID times. You know, today we are having this session on Zoom. I have been working for the last 2 years from this room and working with more than 9 countries with more than 20 insurers. So it has that the system changes like from within. So once you have a digital what you call in true sense, if you have a core belief that how you're working with the employees, there's a champion for the cause, and then you look at business processes, then you can take it to the outside world. And one more thing, there's a concept which I found very useful. I'd just like to share because we're having a very good conversation. It's called outside in. So whatever you can do fast within, but whatever you can embrace from outside, which is more like your partner, your technology provider, from the market space, they can do it better and faster. The true digital company is that which can bring the outside to inside as well. So while you're looking inside, anything say if care technology can do, or if say let's say another partner can do, or they can do it better, bring that in your ecosystem. So that is also key. Like say, so one is the internal approach for transformation as well as being open for that outside in approach. Is it okay? That's all. Okay, okay, thank you, Mr. Priang. Follow-up question. Yeah, I can go on, but you can please you can continue. Yeah, so I'm just trying to share my experiences around there. You know, so when we look at it, like most of the time, you know, a lot of companies start with one approach. For example, I'll tell you, like I will not name it, but in Indonesia, I knew one insurance company who started with RPA, tried certain things, didn't work out, and then didn't go ahead. Then tried something on analytics, didn't work out, didn't go ahead. So that is not the right approach. So the right approach would be like it's about the ecosystem, enabling your own workforce, looking at things like bring your own device, work from remotely, usage of technology. And as I again said, business processes, business functionalities are the key. Technology is an enabler. Beyond a point, technology can't do much. So if you're talking about transformation, if you are talking about being innovative and creating your own space in the insurance market space, whether Indonesia or Singapore,
elsewhere, then it has to start from within. Just to conclude on that previous question. And so Dr. Avita, may I take the third one? I think again is for me. Yes, please. I think it's contingent. You can continue. So for those who don't know DXC technology, although this platform was for a larger discussion, just to let you know, we have more than 20 insurance company who uses our policy admin system. We were formed by the merger of Computer Science Corporation, CSC, and HP Enterprise in 2017. So maybe you would possibly, some of you for the last 5 years who would not be familiar with a DXC brand, that is who we are. So we have been there in Indonesia, serving more than 20 insurance company for over 2 decades now. So I have a lot of, I think I've been knowing a lot of local team members, and we serve a lot of large MNCs as well as a lot of local insurance companies. And you want me to name them, I am very happy to, but I don't want to use this platform for that purpose. But I'll be happy to engage with you if you can contact me. My email ID is with you. Okay, thank you. The fourth question is actually for you also, Mr. Priyan. You can continue. Okay, so this is about now big data issue, like how do you treat the compliance to meet insured needs. Now I'll just write again, this is my own experience. So first and foremost, there's something good that we have also seen working internally for a larger company as well as with our partners, our customers. First, you have to identify what the leak is about, or maybe let's categorize it. There are multiple ways of categorizing it. I think one of the easiest one that you can you will find it like is whether it's a company specific data, is it a business specific data, is a customer specific data, or more like analytical data. So what I have seen working is once you start classifying each of the document, so whether you are marking it private and confidential and keeping it in a way, or encrypting the ones which are which require encryption, whether it's for network encryption or even the document encryption. It can be as small as for your password and two-factor authentication. These are very commonly used methods. But again, as I said, this is not like one technology can come in there and solve the challenge. If you really want to look at it, then classify different categories of data. Look at data at rest and data in motion. Look at the network encryption as well as, let's say, there are multiple methods classifying the document and then looking at various encryption. So that is what I've personally seen working quite well for especially data leak issue which has been asked. And when you talk about how do we treat the compliance, now there are multiple industry standards. So like say credit card data, how you put like PCI DSS standards. There are regulatory standards like what OJK would have said, like there are data residency compliances. I'm very happy to note, like since a couple of large cloud providers are also now there in Jakarta itself with their own edge centers and all. So compliance is has to be met from all standards. So compliance doesn't. This is a very. I kind of don't believe in this view that compliance impedes agility. I think compliance is to possibly help the agility if we do it right. Now, in terms of how I see compliance, there are regulatory reportings, there are regulatory security standards, and end of the day, it is all meant to safeguard us. So we in insurance are in the business of underwriting the risk. So by following the compliance, we can averse, we can be that risk averse. So as long as you are, I said, like as long you are following the key standards, whether it's for your customer, company, business data, or let's say analytical data, there are multiple mechanisms. You can follow compliance standards on reporting, on security, and multiple other methods. As I said, like so, my own experience across multiple such implementation is that
agility is actually enabled by compliances. If you are compliant to that, and especially your IT partner or let's say vendor ecosystem is equally compliant to that, it is very helpful. And it saves a lot of issues like say data leakage issues or data fraud issues and multiple. Another day your policyholder benefits, and that's what we are in the business for. So that's my take on it. Like that is what my take on it. Oke, thank you Mr. Priang. Jadi pertanyaan untuk Mr. Priang sepertinya sudah dijawab semua ya. Mudah-mudahan dapat memuaskan jawabannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain atau masih ada yang belum jelas, silakan diajukan lagi pertanyaannya melalui chat room. Yang pertanyaan kelima ini ditujukan kepada Pak Riki. Oke, ya, Pak Riki Sinaga. Pertanyaannya silakan. Oke Pak, untuk Pak Haryanto terima kasih untuk bertanya. Ya jadi emang benar Pak ya, salah satu yang sedang mau diterapkan di tahun-tahun ke depan ialah IFRS 17 atau PSK 74. Dan ini juga sesuatu yang kita tahu perubahannya cukup signifikan, ya kan? Karena pola perhitungannya berubah, pola cara kita mencadangan, cara kita pembukuannya pun berubah gitu ya. Nah kami dari CARE karena kita ini applications ya, dari pembentukan polis sampai ke keuangan ya, maka kita juga sudah mencoba mencoba menerapkan ini udah hampir 2 tahun. 2 tahun kita coba buat dan kita sudah selesai dalam development-nya dan saat ini lagi mau mencoba diimplementasikan di salah satu dari klien CARE. Jadi tahun ini kita punya target untuk salah satu dari klien CARE itu sudah mengimplementasikan IFRS 17 dengan pola dan perubahannya yang cukup bagus dan pola perubahannya dan itu nanti akan menjadi bagian dari maintenance dari aplikasi CARE. Mungkin tadi saya ada yang satu kelupaan itu ya, kelupaan ngomong itu ya. Salah satu yang paling penting dari aplikasi itu jangan lupa maintenance. Itu. Karena apa? Dengan maintenance kita mendapatkan benefit yaitu apa? Aplikasi yang kita punya itu terupdate, mengikuti perubahan, gitu kan. Nah, jadi nanti setiap klien yang maintenance di CARE itu akan bisa menerapkan IFRS 17 ini sebagai additional value gratis karena itu memang mandatory dari aplikasi dari OJK untuk diterapkan dalam tahun-tahun ke depan. Mungkin dari saya itu Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Riki. Apakah masih ada pertanyaan lain yang masuk ke dalam chat room? Kalau tidak ada, mungkin saya punya pertanyaan untuk Pak Riki. Pak Riki, siap, ini kan tadi pertanyaannya adalah apakah IFRS 17 atau PSKK 74 sudah menjadi bagian dari CARE system? Okay. Apakah ini menjadi bagian atau stand alone, di mana bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain yang kemungkinan dia tidak menggunakan CARE? Ya, nah ini untuk sementara dia bisa menggunakan sistem IFRS PSAK 17-nya CARE secara standalone supaya bisa mengadministrasi atau mengimplementasikan PSAK 74. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Riki. Oke, dari kita mungkin saat ini benar Pak, itu udah jadi bagian integrasi dari core aplikasi itu sendiri ya, karena kan ini kan lebih banyaknya tuh dari proses cara pembukuannya, dari gimana kita pembentukan dari voucher yang terbentuknya itu berubah total gitu kan. Accounting-nya itu berubah total. Nah, ya untuk saat ini emang kita masih baru untuk di CARE sendiri, tapi kedepannya apakah kalau kita di challenge ya kita siap sih Pak menerima challenge itu gitu kan. Karena kita ngerti sih itu salah satu nilai yang project yang cukup besar tuh yang akan segera akan diimplementasikan ya. Kita nanti akan coba Pak untuk bisa dibikin kayak standalone application ya. Mungkin kita coba. Oke, nah, tadi disebut, terima kasih Pak Riki. Pertanyaan lagi, tadi disebutkan itu proyek yang cukup besar ya, artinya dolarnya juga cukup besar nih. Sangat Pak. Big amount of dollar needed. So, apakah mungkin ya PSAK sistem yang ada di CARE nanti bangun itu akan bisa digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan asuransi? Oke. Ya, jadi klaster seperti itu. Itu yang sebenarnya kita juga saat ini sudah buat Pak. Makanya dari salah satu DCARE itu kita mencoba cloud aplikasi kan. Kita sudah mempromosikan cloud aplikasi karena
kita ngerti nih ke depannya dengan kita semuanya makin banyak nanti ke cloud, cost itu akan semakin turun. Tapi nanti kita follow lagi Pak, tergantung dari regulasi pemerintah. Karena kan dari regulasi pemerintah saat ini masih meminta untuk proses pendataan itu harus di-maintain sama, khususnya untuk perusahaan besar, mereka harus punya sendiri ya. Jadi kalau nanti dia diizinkan sama government juga, kita mungkin akan coba Pak, untuk bisa itu di-combine di dalam satu platform yang bisa dipakai bersama gitu ya. Seperti cloud yang aplikasi yang sudah kita kembangin di Indonesia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan aja nih buat membantu teman-teman di industri supaya nggak terlalu keluar budget yang terlalu besar untuk mengimplementasikan sesuatu yang wajib oleh requirement. Apakah ada pertanyaan lain dari di dalam chatroom? Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan. So there is no more question in the chat room, but we still have time, about 20 minutes. Do you have anything to add or share with us, Pak Priang or atau Pak Riki? Ada yang mau ditambahkan mengenai mungkin ada yang kelupaan disampaikan atau yang perlu di highlight? Silakan. I give my time to Pak Priang first. Okay, Pak Priang, please. You can give some additional comment or something. Yes, I think it's a good discussion happening. So, in terms of what we are seeing in the transformation space, especially when I talk about Indonesia, as I said, like, so our company has been working for over, like, say, 2 decades there with more than 20 policy admin systems. So when we are interacting, so what we are seeing is there's a lot of emphasis on how the not going beyond the MIS reporting, and a lot of emphasis on data, which is very good to see. And now beyond, let's say, the banker channel has been so popular. So beyond banker channel, what we are also witnessing the new entrants which are coming. So I think it is very ideally placed, and with the insurance growth that we are witnessing in Indonesia and also, let's say, nearby, like, say, in Vietnam and Philippines, we are seeing a lot, as I'm personally witnessing in the last 2 years, especially in the pandemic phase, a lot of acceleration has happened in adoption of how do we go digital, how do we be ready for future changes as well. So that is something very interesting that I'm seeing, and I'm happy to note the changes. Maybe Wadaki and Dr. Avitani had anything there as well. So I don't know whether you have observed the trend in Indonesia for a digital transformation. If you can give some comment whether this is already in the right track or it to be reset and set for a long-term vision or something like that. You would want me to address that, or Parki? So this is based on your observation. I think I don't know, because you already observed some of the implementation of digital transformation in the region. So compared to Indonesia, where are we? I think it's almost very similar in nature, but in terms of I think what the advantage is, like, with the increasing penetration which is happening, there are a lot of new things which are getting tried. But and especially for life insurance, if I see, there are, say, multiple level of agency structure which is there, which is helpful. But a bit of a change that I'm seeing, let's say, when I talk about the Mekong belt in, let's say, in Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, I think there's a lot of emphasis even to enable the agent force in terms of multiple apps, or let's say mobile apps, and for doing F&A to even selling and others. I see that adoption happening quite good, but there's also an area which I think there is much more to be done currently with
But in terms of when I talk about the entire transformation, we have customers who have done end-to-end transformation, like say from the legacy system, they have gone to the entire modern platform. There are a lot of discussions that we are having to take some of our insurance existing companies on. So we talk about cloud, especially when we witnessed recent newcomers also coming in Indonesia. So I think that space is very well marked for more such transformation happening. And in terms of some other things, I think like e-signatures and digital signatures, it started around, let's say, around 7 years back itself. So which was far ahead in the curve compared to, let's say, in Vietnam and others. So a commendable work done by OJK and others for allowing that. So that's why I said compliance is good. You know? so that was far ahead in the curve. So as I say, it's a mixed bag. Certain areas which we see more things will be happening now. Okay, thank you. I have a question for you, Priyank. What kind of a knowledge needed for insurance company human resources and competency to support this digital transformation smoothly? So it's an existing company, let's say, with being in that space for a long time. Assuming that is a case, then yeah, obviously reskilling will be needed, and then it has to be divided into certain areas. So as I said, we all tend to focus too much just on the technology, but the key champions are also the business persons, because when you're talking to the underwriting department or the claims department, so inherently when you're talking about the change, so technology will be enabled. So those skills, like with a modern platform like Java or Python, or working on analytics platform, or those are like those are the technology skills that the modern college will be there. But when you talk about the overall processes, I think there's a big role for the business guys or business analysts to also play there, who has this experience, and someone who can champion this cause, because there are things we see that I can take a first notice of loss from let's say from a portal, or let's say even from a mobile app, but then I go back and then the claim register to everyone is then working on paper to do it, then that defeats the purpose, because then straight through processing is not happening. So technology skill set in terms of modern technology is definitely needed, but also there's a key role for the business team to play there. So those are, so it has to be looked into both aspects. Okay, thank you. So yeah, technology, of course, we need to catch up with the technology around the globe, the innovation. So, but the good business people is also needed, especially with the exposure of some information technologies knowledge. It will be good. So the language will be the same, business language and the technology language. Okay, thank you. Pak Riki, ada tambahan Pak Riki, atau ada komen? Kita diskusi panel aja deh. Ya Pak, makasih nih Pak untuk kesempatannya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Priyank gitu ya. Jadi saya juga melihat bahwa salah satu yang kita melihat itu kan kenapa orang saat ini berlomba-lomba mau ke digital transformation? Karena ada suatu yang sangat menarik, yaitu percepatan gitu kan. Percepatan dan sesuatu yang bisa disebut perubahan yang sangat signifikan. Karena kita melihat di Indonesia sendiri, dalam waktu kurang waktu dari 2015 ke 2017, banyak sekali startup yang baru yang dengan cepat berkembang dan menjadi bahkan perusahaan-perusahaan unicorn gitu kan ya. Dan kenapa perusahaan asuransi nggak salah satu di situnya gitu kan ya. Ya kan ya. Karena pada saat suatu perusahaan asuransi bisa menempatkan sistem yang tepat dan orang yang tepat. Karena saya seperti yang tadi bilang ya, saya setuju bahwa teknologi itu sebagai sarana gitu kan ya. Sama aja misalkan
kita dikasih suatu pesawat tempur gitu. Tapi kalau nggak ada pilot yang nggak bisa bertempur gitu loh. Sama pilotnya nggak ada pesawat tempur yang nggak bisa perang. Jadi dua-duanya itu penting. Knowledge dan teknologi itu harus benar-benar, dan mendapatkan orang yang tepat dan mendapatkan teknologi yang tepat itu menjadi yang bisa membuat perusahaan itu bisa mencapai dan menjangkau luar biasa. Karena kalau kita melihat perusahaan-perusahaan unicorn itu yang sekarang sudah bertumbuh, itu mereka bahkan berubah bisnisnya. Dari mereka produknya yang sederhana, mereka bahkan mencapai suatu produk-produk baru, bahkan keluar dari core aplikasi mereka, keluar dari core bisnis mereka. Jadi itu yang saya harapin dan saya ngelihat ya ke depan sih bakalan seperti itu. Karena apa? Karena saat ini yang menjadi tren itu bukan lagi core aplikasi. Karena yang menjadi tren saat ini itu bagaimana kolaborasi dan namanya surrounding applications yang disebut yang namanya insurance, ya kan, teknologi yang di saat ini lagi banyak berkembang. Karena apa? Karena penetrate marketnya makin lebih besar, ya kan. Dan mereka yang ada di garis depan itu, dan bagaimana core aplikasi dapat mengadop dan dapat mengintegrasikan tersebut. Nah, itu suatu proses yang saya lihat harus sangat-sangat cepat diakomodir, karena begitu hal itu terjadi, saya yakin nanti kita ke depannya juga perusahaan Indonesia nggak hanya lokal gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri pun juga berhasil. Itu sih Pak harapan dari Care ya. Oke, terima kasih Pak Riki. Ya memang betul. Perkembangannya itu memang harus kita ikuti ya, kita embrace teknologi ya. Mungkin kita tarik kesimpulan saja ya dari diskusi kita hari ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul. So, Mr. Priang, we will have try to put everything wrap up. Sure. Yeah, we'll summarize some of our discussion. So, jadi hasilnya ini adalah global teknologi transformasi ini adalah suatu keharusan. Ya, jadi dunia ini terus bergerak maju. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang tidak bisa mengikuti digital transformation, dia akan menjadi mereka orang yang kalah katanya. Ya, tapi kalau mereka yang bisa mengembrace dan catch up mengikuti perkembangan dan berkembang ke arah digital transformasi, mereka akan menjadi pemenang. Ini kelihatannya trennya seperti itu. Kemudian yang kita lihat juga bahwa digital transformation ini masih belum kelihatan batasnya. Ya, this is a very big universe. Ya, jadi bisa berkembang kemanapun dan ke arah manapun yang bisa melahirkan suatu inovasi-inovasi baru dan tren bisnis proses yang jauh berbeda dari apa yang kita lakukan sekarang. Itu bisa sampai seperti itu. Kemudian juga teknologi-teknologi ini akan sangat saling berhubungan, membuat suatu yang berbentuk seperti kayak blockchain, lebih tepatnya seperti Pak Riki ada masukan? Mungkin network apa ya, membentuk network atau jaringan. Network, nah, network atau dari hulu sampai ke hilir, ya semuanya, ya itulah yang kita akan lihat dari. Jadi teknologi akan masuk ke segala lini. Kemudian juga ada yang sangat penting dari semua perkembangan yang akan terjadi ini, ya, yaitu sumber manusia. Sumber daya manusia itu tidak melulu orang yang tahu ahli teknologi, ya, seperti kode programmer atau yang kalau orang bilang techie, ya, orang-orang teknologi, ya, coder, ya. Tapi justru yang cukup dibutuhkan itu adalah business people yang kuat, ya, orang yang paham tentang bisnis asuransi, paham tentang bisnis prosesnya perusahaan asuransi, yang juga paham mengenai teknologi sistem informasi, sehingga apa yang bisnis requirement yang dibutuhkan itu bisa tersampaikan dengan benar kepada para ahli teknologi ini,
ya kepada orang teknis ini, sehingga apa yang dimaksud itu sama. Karena memang saya melihat juga di pengalaman saya, kesalahan itu terjadi atau kesulitan itu terjadi apabila orang bisnisnya tidak terlalu paham bisnis proses yang lebih baik. Karena kita tidak merubah bisnis proses itu hanya dengan kecepatan, tapi juga membuat menjadi lebih baik. Ya, karena juga kita akan memotong beberapa proses yang dianggap tidak perlu. Jadi streamlining proses. Ya, it's not only a technology to make it faster, but the business people have to streamline the process itself. Ya, jadi orang bisnis proses itu harus paham, oh peraturan pekerjaannya harus seperti ini. Ya, ini masuk apa namanya? Kenapa kita juga masih membutuhkan orang-orang yang expert ya di bidang bisnis proses. Jadi para A2IK, A2IJ dan IIS itu masih sangat dibutuhkan. Ya. Dan perkembangan bisnis asuransi itu sangat-sangat mempunyai peluang dengan adanya perubahan-perubahan. Seperti nanti penerapan IFRS 17 itu akan merubah bisnis proses di dalam perusahaan asuransi. Karena kalau di perusahaan asuransi dulu kita mengenal apa yang namanya GWP, nanti tidak ada lagi kita GWP. Kita insurance revenue, misalnya seperti itu. Contoh yang paling gampang. Ya. Kemudian hal-hal yang lain yang akan saling berkaitan. Jadi kesimpulannya, teknologi itu penting sebagai alat kita untuk maju dan berkembang. Bisnis proses itu sangat penting untuk mengarahkan teknologi itu kemana dan bisa bergerak ke arah mana saja. Kemudian orang-orangnya, ya, kompetensi para personel dari perusahaan asuransi itu menjadi yang kunci utama untuk kita melakukan apa yang dinamakan digital transformation. Mungkin itu dari saya. So, Mr. Priyan, thank you very much for your time and sharing. Hope this will be very beneficial for us and as well to you. Thank you. Pak Riki, terima kasih banyak atas sharingnya dan beberapa komen dan masukannya. Terima kasih Pak Riki. Saya kembalikan ke MC, Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Baik, terima kasih Pak Abi dan Prieng juga Pak Riki atas pemaparan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu jangan dulu mengakhiri atau leave dari ruang Zoom ini. Kita akan berfoto bersama sebagai bukti bahwa Bapak Ibu bersama-sama kita menyimak webinar pada siang hari ini. Dan sebelumnya tentu saja kami juga ingin berterima kasih atas dukungan dan support yang luar biasa dari Ketua Umum DAI, Bendahara DAI, Direktur Eksekutif DAI, juga ketua-ketua bidang, yaitu serta wakil dan anggotanya, yaitu bidang Komisi Pendidikan dan Pengembangan, juga Komisi Komunikasi. Dan tentu saja sangat kami apresiasi dan kami hargai atas kontribusi dari Bapak dan Ibu yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk pemberian poin bagi peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini, yaitu kepada Amai yang sudah memberikan 10 poin, kemudian Apari sebanyak 5 poin, IIS sebanyak 3 poin, Pamjaki 2 poin, dan LSP PKAI 2 poin. Dan untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan sertifikat, kami persilakan untuk nanti dapat menghubungi panitia atau sekretariat DAI. Kemudian Bapak dan Ibu, tentu saja ini tidak akan sukses seperti yang kita harapkan perjalanan atau penyelenggaraan webinar ini tanpa support semua, termasuk Bapak dan Ibu. Tentu saja juga berperan aktif di sini adalah para narasumber yang sudah memberikan kontribusi dalam bentuk informasi yang sangat berharga, yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami memiliki satu gimmick atau plakat yang dapat kami berikan secara virtual kepada para narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tati, Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Pengembangan. Kami persilakan Ibu Tati, panitia tolong ditayangkan plakat untuk Mr. Prieng, kemudian nanti yang berikutnya adalah untuk Pak Riki. Silakan Bu Tati. Oke, terima kasih Bu Yeti. This is for Mr. Priang. On behalf of the Indonesian Insurance Council Management, we would like to thank you for your kind support and participation and your sharing
at today's event. We will send the actual plaque to you after this event. Thank you. Terima kasih. You're welcome, Pak. So the physics of our cute post will be delivered to you to your address by Secretariat of DAI. Selanjutnya silakan kepada Ibu Tati untuk menyampaikan kepada Pak Riki. Pak Riki, terima kasih banyak Pak atas supportnya dan dukungannya untuk event Zoominar DAI hari ini. Semoga acaranya kami dapat mendapatkan banyak manfaat dari itu dan silaturahim kita bisa tetap berjalan. Terima kasih ya Pak. Ini sama hadiah kecil ini semoga dapat menjadi apresiasi kami untuk Bapak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Ibu Tati, Priang, dan Pak Riki. Dan Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama sebagai tanda bahwa kita bersama-sama menyimak webinar pada sore hari ini. Dan sekali lagi, bagi yang memerlukan sertifikat dapat menghubungi Sekretariat DAI. Silakan diaktifkan kameranya dan panitia mohon bantuannya untuk mengambil gambar secara berurutan barangkali ya, karena masih ada sekitar 222 peserta yang masih stay on webinar pada sore hari ini. Silakan panitia, tolong disebutkan screen 1, 2, dan 3-nya gitu ya. Terima kasih. Mohon dibuka untuk kamera semua Bapak dan Ibu. Saya coba ambil screenshot-nya satu persatu. Jadi saya coba akan hitung 1 sampai 3 ya. Oke, dari screen pertama dulu. 1, 2. Di-off-kan dulu mungkin share ininya biar semuanya bisa tampak. Di saya sudah sih Bu. Masih ada share ya Pak? Iya. Sudah. Oke, sekarang sudah. Oh, sudah. Oke. Oke, saya mulai ya. Untuk yang screen pertama, 1, 2, 3. Maaf Mas, ini pinnya belum diiniin. Pin. Pinnya di-off-kan dulu ya. Pin. Sebentar. Pin yang masih ke pin siapa ya? Maaf. Kayaknya udah. Iya, di saya udah soalnya. Ya, udah. Udah nggak ada. Oke. Maaf ya, saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, screen kedua. 1, 2, 3. Oke, screen ketiga. 1, 2, 3. Oke, screen keempat. 1, 2, 3. Oke, screen kelima. 1, 2, 3. Oke, screen ke-6. 1, 2, 3. Screen ke-7. 1, 2, 3. Screen ke-8. 1, 2, 3. Oke, ini screen terakhir, screen 9. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Mas Ipung dari panitia. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran dan keseriusan Bapak Ibu menyimak bersama pemaparan dari 2 narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan seluruh informasi yang didapat sangat bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja kita menantikan webinar selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh DAI, yang tentu saja kami akan carikan tema yang lebih bermanfaat lagi, yang mudah-mudahan menunjang usaha atau bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kalam, saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan tentu saja sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yeti, Mbak Tati, sukses ya. Terima kasih atas kehadiran dan serius menyimak. Iya. Semoga bermanfaat. Pak Abi, oke banget moderatornya. Terima kasih. Saya izin live. Ya. Silakan, terima kasih. Silakan.
Bu Yeti, Pak Abi, izin live Pak. Makasih Ya, Pak juga. Riki. Dan salam juga buat timnya Pak Pak. Riki, terima kasih Terima banyak kasih. ya. Ya, Pak. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya Pak Riki. Terima kasih Bu. Ya. Kita official tutup aja, Bu. Ya, di close aja ya. Iya, Ya, baik Bu saya. Tati. Izin live. Ya, saya tutup ya semuanya. Terima kasih banyak Izin live. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Tati, Pak Abi. Ya, Bu. Ya, Thank 1, you. 2, 3.